तो ये है आमर गुपचुप थली जोटा आम घरे बनईनु जमारी भाई भगवान आम सारे ट्राजेडी करदे लाइन टा पलैला ठीक टाइम बेलू तो केमिति अछंदी समस्ते होप के समस्त घरे थिबे आ भले थिबे मुहेली आदित्य मुहेली रतिका आपन को स्वागत करछु आ गोटे नुवा चैलेंज वीडियो रे आज आपण देखि पारुथिबे आज हमें गुपचुप चैलेंज करछु गुपचुप चैलेंज रे अपने 200 गुपचुप चैलेंज अबे साले मो पाखरे छी 100 टा गुपचुप आदित्य पाखरे छी 100 टा गुपचुप तो एई चैलेंज रे जे भी हारिबो ता पई मु गोटे भाबी छी मो हिसाब रे गोटे पनिशमेंट मु भी भाबी देछि मो पनिशमेंट ता मु ताको कोन देबी आ सी भाबी देछि सी मते कोन दबो तो एई जो पनिशमेंट पूरा सवा लास्ट जाना पड़िबो के कहा पूरा जितने कहा को मिलिबो पूरा सस्पेंस रहइबो पनिशमेंट पूरा सस्पेंस ना कोन हां आउ हम तो आलू का दादा कर दैछन कर दे एबे स्टार्ट करबा ठीक अछि रेडी चलो तो देखो रति भाई हमर ऑलरेडी रखी देइछन सब चटनी पई सामग्री सब पियाज मटर सिजा आलू चकटा अब एटा ओडे कोन हबो एटा हमर ओडे माने दी प्रकार पानी होची हमर हां खटा माने दी प्रकार होची ओडे दही रे पड़िबो एथरे छी धनिया पत्र आ पुदीना पत्र तो नथिला लंका काटी तळे अछि एटा अदा पकाई बटा हबो तापर केनते हो देखिबा आ हां ठीक अछि चलो तो हमर सब रेडी हे गेला एबे हम को करिया ए प्रथम आलू टा रेडी करिया आलू पई आलू चकटा रे पियाज टा पड़िबो हलाई पियाज रे साइड रे लंका अछि कंचा लंका पूरा भलसे कटा हे छी कंचा लंका पकेले पियाज रे कंजूसी नहीं हला केते पियाज पूरा भरपूर पका मटर एते सिझे देते जे मटर सब पकेनी नले खाली चोबे पड़िबो मटर अल्प पके एती थाउ हां ठीक अछि मटर पड़िबो आउ बादाम तो सफिशिएंट माने कोउतरे कॉम्प्रोमाइज नहीं खाइबा तो भलसे खाइबा पड़े एटा हमर कोन कहलु एटा पूरा जीरा और लंका को भजा की गुंड होईची हां हां एटा पकेले एटा है मेन टेस्ट एटा पड़ला गोटे चम्मच पके देली तापरे ए बीट लूणटा पड़िबो ए बीट लूणटा बीट लूणटा पड़ला तापरे नॉर्मल लूणटा खाली पड़िबो टेस्ट नॉर्मल लूण को में बीट लूणटा को टेस्ट टिके बढ़े पे आ नॉर्मल लूणटा जति टेस्ट त हमर लूणटा दरकार सेति पड़ला हां बीट लूण ता टेस्ट अलगा ना हां से टैंगीनेस तार आसीबो तापरे बे एटा धनिया पत्र भाई धनिया पत्र जो दिन सरे पड़ला ना ता वासना अलगा ए लूणटा टिके देखि पकेजी चप मिसे दवा सब हला मिसे सरी टेस्ट देखिया केन हेची लूणटा देखिला परे आउ दे दरकार पके बाटी देला को ए धनिया लंका कोन जो अदाटा थिला मार देले एटा कोन बेसी समय रहिले कळा हे जिवो सांग सांग भितर हम लेंबू पकेले से जेमिति कलर थिबो सेमिति रहइबो आदर जो एसिड टा रहउची हां लेंबूटा मन ग्रीन दिन सोटा ना पटाई गला तो एटा लेंबूटा पड़ी गला नहले बरफ पड़ी ठंडा रहइबो नहले हमर लेंबू जहा पड़ले ए कलर टा मेन करके मेंटेन करिवो ग्रीन टा नहले एटा सब कळा हे जिवो बाटी देले सांगे सांगे कळा हे जिवो बाटी देई कि सांगे सांगे लेंबूटा गोळे दो मंजी तो काटी देइतिली ए गोटे मंजी ना ठीक अछि तापर कोन एटा गोळे दवा एबे हमें खट्टा पानी पे हमर दी प्रकार खट्टा पानी होची गोटे हला खट्टा पानीटा दही रे हबो दही रे केमती खट्टा पानीटा हबो देख प्रथम एरा जो बाटी चंदी तो खाइली केबे दही रे अब सब पके दबा माने दी प्रकार हमें खाए दही गुपचुप भी कहया से तो समान हो तो दही गुपचुप हे गला हमर आ दहीटा पकेवा सफिशिएंट दही माने ये होबनी कोन हबो दही खटाटा आसीबो हां दही खटा आसीबो टिके लेंबू भी पड़िबो पड़िला सेमिति गोटे लेंबू पके देली जदि खट्टा न हबा ओटे लेंबू पकेया एबे मेते बीट लूणटा पकेया हां तापर एबे हमर नॉर्मल लूणटा पड़िबो सादा लूण जेति टेस्ट अनुसार टाटा सॉल्ट टीए कौन है लूण देखि कि नहीं से वीडियो हां हां
कौन हैला ଏଇଟା ଆମେ ନର୍ମାଲ ପାଣିଟା ପକେଇଲେ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ପକେଇବା। ଏ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯାଇଛି ବୋଟଲ ପୁରା ବରଫ। ହଉ ଦେଖିବା ଖୋଲେ। ଏଇଆକୁ ପୁରା ଫ୍ରିଜର ରଖି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଧେ। ହଁ ଆଉ ପୁରା ଭଲ କେମିତି ତା ମୁହଁ ବାହାରୁନି ବରଫ ହେଇଯାଇଛି। ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା ଅଧା ବାହାରିଲା ହଁ ବାହାରିଲା ଟିକେ ରହିଲା ଆଉ। ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଭାସୁଛି ବରଫ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଲା ଖଟା ପାଣି ନା ମିଠା ପାଣି। ଖଟା ପାଣି ନାଁରେ ମିଠା ପାଣି ଆଉ ପୁରା ସ୍କାମ୍। ତେନ୍ତୁଳି ମିଠା ପାଣି। ଏଇଟା ପୁରା କ'ଣ କହିଲୁ ତେନ୍ତୁଳିଟାକୁ ଭିଜାଇକି ତା ପାଣିଟା ବାହାରି ଏଇଟା କ'ଣ କଳା ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା କହନ୍ତି ସୁଗାର ସିରପ। ମାନେ ସୁଗାର ସିରପ ମାନେ ଏଇଟା ହଁ ଚିନି ପାଣି ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ମିଶିଗଲେ ଶିରା ଭଳିଆ ଆଉ ଶିରା ଯାହା ଆଉ ଶିରା ଆଉ ସୁଗାର ସିରପ ମାନେ ଶିରା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା କରିଥିଲେ ଭଜା ଜିରା ଭଜା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଭଲସେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବିଟ୍ ଲୁଣଟା ବିଟ୍ ଲୁଣ ଏତେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ମିଠା ଖଟା ହେଉଛି ନା ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ବିଟ୍ ଲୁଣଟା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ବି ନର୍ମାଲ ଲୁଣ ଆସିଗଲା କଲର ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମର ବରଫ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବାହାରିବନି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ହେମଦସ୍ତାରେ ବାଡ଼ା। ତ ମୂଳ ମୁହଁ ଛୋଟ ଏ ବାହାରିଲା ଭାବୁଛି ହଁ ତଥାପି ତା ମୁହଁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଟି ଦେଉନି କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ ଓହୋ ରେଡ଼ି ଦୋକାନ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ତ ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଆଜିର କନସେପ୍ଟଟା ହେଲା କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁ ତ ମିଛୁଆଟା କାଳେ କାହିଁକି ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯଦି କମ୍ ଖାଇବୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ତ ପାଟିରେ ବସି ଦେଖିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ଓଜନ କରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଜନ କରିବା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ 0 ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଥୋଇଲା ପରେ 0 ମାନେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଓଜନ କରି ଅଧା ଅଧା କରାହବ କମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା ଓଜନ ହେଇକି ଦି ଭାଗ ହେଇଯିବ। ହଁ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ବି ରହିଲା ଆଳୁ ତାକୁ ବି ଖାଇବ ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଫାଙ୍କା ହବ। ନହେଲେ ଓଜନ କରିବା କିଏ ହାରି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଲି 400 ଗ୍ରାମ ଆଳୁ ଦେଉଛି। କେତେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲଟା କରିଦେଲୁ 405 ମୋ କଂସାଟା ଥୁଆ ହେଲା ମୋ କଂସାରେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି 0 କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଲେ ତ 0 ହେଉଛି। ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଭିଡ଼ିଓରେ 0ଟା ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଚଳିବ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ କହୁନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଥଳି ଯୋଉଟା ଆମେ ଘରେ ବନେଇନୁ ଜମାରି। ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏତେ କୋଉଠୁ କରିବ କହିଲୁ ଆମେ ତ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସାରି 200ଟା ଗୁପଚୁପ୍। ଏବେ କ'ଣ କରିବା 100ଟା ରଖିଦେବା। ଟାଇମରଟା ଦେବା ନା ନାଇଁ ଟାଇମରଟା ଦେବା କେତେ 15 ମିନିଟ୍। ହଁ 15 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ତ 100ଟା ଟ୍ରାଏ ଥରେ କରନ୍ତୁ ନା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା 15 ମିନିଟ୍ ଦେଇଦେଲୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ତୁ ସେପଟେ ଥୋଇ ଦେଉନୁ ଚଟଣିଟା ଏପଟେ ଥୋଇଦେ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ହବ। ମାନେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆଡୁ କରିବି ତାପରେ ଖାଇବା ଏମିତି ଖାଇବା ତ ତୁ ଏମିତି ଜାଣି ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଖାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି ଏଇଟା ଚିଟିଂ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଖାଇବାର ଅଛି ଭାଇ। ଆମର ଟାଇମ୍ ନେଉ ଜଲ୍ଦି କହ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ହବ। ନା ତୁ ଯଦି ଖାଇଦେବୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ଖା। ଦେଖିଆ କହିବୁ ଚୁରିକି ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ପାଣି ପିଇଦେବି ମୁଁ ସବୁ ବାଟି ଖାଇବି। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କୋଉଟା ଠିକ୍। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୁଁ ତ ଖାଇବାର ଅଛି ନା। ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ଠକି ଦବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା କହିଲେ। Oh my god! Wow! ବୋବାଲ ଭାଇ ମାନିଗଲି ରଖି ଗଳିଗଲା। ଉଠେଇ ଖାଇବୁ ଆମର ସଫା ଅଛି ସବୁ ନା କ'ଣ। ଏଇଟା ମିଠା ପାଣିଟା
ମୁଁ ଏଇଠି ଧକେଇଲିଣି କଣ ନା ଏଠି ମୁଁ ବୋଧେ ଅଧିକ ଖାଇଦଉଛି। ଆରାମ ସେ ଖା। ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଭାଇ ମୁଁ ଜିତୁଛି ଦେଖ ମୋର ସରିଲାଣି ମାରୁ ତ ଖାଇଦେଲି ସବୁ। धीरे धीरे आराम से खाता मोटिवेट। ମୁଁ 50ଟା ଖାଇ ପାରିବିନି କି रे ମୁଁ 30-40 ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। भाई 30-40 टका अधिक आम क्या खाई ना भाई 200 टा गुपचुप ମାନେ ଲାଗୁଛି ଖାଇଯିବ ଭାଇ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ। କରେ 50ଟା ସରିବଟି ସରିବ ମୁଁ ଜିତିବି। मेरा पाइएगा जय जगन्नाथ जीतेगा भाई जीतेगा रत्ती भाई जीतेगा। मैं 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं कौन मुझे घर ले जा नम्मा हम फोन टाइम सर गला 25 सेकंड गोटे खाइदेवी 25 सेकंड 25 सेकंड अच्छी मु गोटे खाइदेवी तू हारलु मानसु ना नहीं कोई ना हां अच्छी 25 सेकंड 25 सेकंड 50 टा खाइबु ना हेला आ होने मोर बोलती 5 टा टाइम्स अप मोर 5 टा बोलছি तोर विनर गुपचुप डिनर गुपचुप लंच ना डिनर कमेटा स्नैक्स कौन पनिशमेंट में रेडी कौन पनिशमेंट जानछु केते खट्टा खाइलु एरा खाइलु तो खट्टा आ टिके स्ट्रांग खट्टा खाया पे रेडी तो आज घर को जीवनी खट्टा खाइबो खाली आ हो एबे भाई माने पनिशमेंट देखिबा कोन भाई माने एबे पनिशमेंट देखिबा हे व्हाट हैपेंड ए गोटी गुपचुप चैलेंज तो जितिबो केते करूथलु देखिबा मो पे कोन रखतिलु थरा पनिशमेंट मते दो गजब बेइज्जती है। 15 मिनिट कम हे जाय 20 मिनिट करे 15 मिनिट को जण पे थिला आ 20 मिनिट करे 25 मिनिट करे एबे एक्सक्यूज देले तो होबनी आ टी अधे टाइम हेले मु जिति अरे भाई विनर गुपचुप डिनर होला चामच रे गोटे जलजीरा खाइबु पूरा खाइबु 30 सेकंड में पानी पीबु माने सुखिला खाइबु ओ भाई रे खट्टा खाइछु बढ़िया खट्टा खाइछु गुपचुप पानी एबे आउ टे खट्टा खा रेडी सुखिला खाइ रो हां भाई मारी देला मते आज आरे मु कहिथिली अरे भाई विनर सबले जिते भाई गोटी मु भाबुथि जे तेउ मु गुपचुप खाइ परिबिनी ना सेटा भी हारनु No! God, please, no! No! हर कुत्ते का दिन आता है माने मु कुकुर नुहे माने कथाला बुझो
केबे ना केबे मोर टाइम भी आसीबो ହଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ପଡିବ ଏଥିରେ ବିଟ ଲୁଣ ବିଟ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ତ ଦୟା କରିକି ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ से टिके सेतिग्रा मु मर जाईथिबी मोर सब जळी जियो भीतर जळी जियो देखो से केते देइची मते रह टिके मु टिके मो मानसिक स्तर ठीक करे हां हां खा 30 सेकंड में पानी पियर नहीं आ खाई बंची मु बारूद खाए वाले लागो No, 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 no. दस सेकेंड 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और सॉरी हो जा हो पनिशमेंट अबे काढी देलु केमी लागला पनिशमेंट पूरा नुआ टाइप रो पनिशमेंट पूरा मत आर जन्मर कथा सब मने पड़ी पड़ी गला कोन थिलु आर जन्म रे जेती गुच्चू खाइतली सब डाइजेस्ट हे गेला आउ आने 100 टा खाइ अरे टी तू केटा गुच्चू खाइलु पनिशमेंट तो कम पे देला केटा खाइलु 42 टा बदे खाइ खाइरे केटा थिला ଆମେ 200 ଟା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ ମାନେ ଘରେ ଏତିକି ଥୋଇଛି ଗୁପଚୁପ ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଲି 45 ଟା ସେ କହିଲା 42 ଟା 50 ଟା ବି ଗଲା ମାନେ 40 ଟା ତ ମୁଁ ପୁରା ଯାଇଥିଲି ଜବରଦସ୍ତି 5 ଟା ଖାଇଛି तो ए वीडियो रे जहाँ भी हला तो नेक्स्ट वीडियो रे तोर मोर कथा होता हो दीटा पनिशमेंट मिससे की तो ऊपर बाहरिबो एटा देखुस तो कौन हेची भूली गलो पनिशमेंट बोले आ तू जो भाबु कि मते तो सेला तते मुटी एक्स्ट्रा आर थरो बढ़ाई तो सेटा नेक्स्ट वीडियो रे जणा पड़िबो तो आपण मानु जदि वीडियोटा भल लागला तो लाइक करनु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करनु आ हमर जदि यूनिक स्टाइल रो पनिशमेंट आपन जदि भल लागला त कमेंट जणातु आ जदि किछि नुवा स्टाइल रो चैलेंज वीडियो कि मैं नुवा फूड कोनोसी चैलेंज वीडियो आपन देखियो चाहते ताले भी कमेंट रे हमु जणातु बाय बाय भाई भगवान आम सारे ट्रेजेडी कर देले लाइन टा पळैला ठीक टाइम बेलू